Starfield. Así que ponerse cómodo, gente, porque esto se viene. Se viene. Nivel 2 solamente, ¿eh? Y nos queda todavía... Your spinal health will be compromised by carrying Señora. so many items. Oh, please, take a look. Quiero vender. Sí, quiero vender. Vale, voy a vender un cortador, un neón, una Grendel, 6 de... ¡Ah! He dicho una Grendel y esto. No todo. Una Grendel, hacha de rescate. Vale. Joder, ya me ha salido más caro. Claro, es que uno menos. Cada impacto consecutivo inflige más daño. Incendiario, inflige daño incendiario. Vamos a ver, máquina. A tomar por culo el hacha de rescate, ¿me entiendes? Y esto lo vamos a guardar para los robots. Como tampoco pesa. Tenía unas cuantas misiones por aquí. Madre mía, cómo se mueve el robot de los cojones. Lo que no recuerdo es que sea... It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Sí, eso lo vi. Yo flipé en colores. O sea, yo ayer cuando abrí lo del menú ese de las modificaciones y te dejas 800.000 millones de cosas para meterle a la nave, yo flipaba. Yo ayer flipando. Digo, no tiene sentido, tío. Vaya pasada. O sea, se han colado con este juego, ¿eh? Se han sacado lo que viene a ser todo el rabadoncio. No está científico, cojones. Esto es lo que vamos a hacer primero. Me está haciendo... me está costando, básicamente. Dejémoslo ahí. Bueno, primera misión. Vamos a ir aquí. Ya ves tú, es que ahora aguanta el tío corriendo un rato. Del cara ordia. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? Vale. Si no hay una opción para que solo salga un puntito de la misión que tengas seleccionada. Sí, me aparece solamente esa, pero... Tenéis cierta medicación incautada, necesito acceder a ella. Es que no te puedo dejar. A ver. Sé que te obligan a dejar fuerte parte de la gente. Admiro a las personas que respetan las normas. Mira, ahí, con todo nuestra polla, decirle las cosas bonitas. No hace falta que tenga un problema de tú y yo, ¿a que no? You don't know what you're talking about. Ah, o sea, que de buen rollo no, ¿no? I'm gonna need you to clear out of here, or else I'll have to call security. Oye, ¿no le estoy robando o qué? Hostia, que me han pillado. Hey, try and be careful, okay? You don't want a ship land. You're under arrest. No sudden moves. Smart move. Pero no he robado nada. Así que no me pueden quitar nada. Novato eliminado, original de Viewport. Novato eliminado, cartucho láser eliminado. Espérate, ¿cómo? ¿Qué me habéis hecho, hijos de puta? Bueno, no me han podido quitar mucho tampoco, así que... Y yo que necesito llegar Pues a ver cómo consigo yo el cargamento ahora. Well, hello. You hear about the job by any chance? Ahora mismo no, ahora mismo no me interesa. Ahora mismo lo que quiero es intentar completar las misiones que tengo, pero claro, si me han pillado ya estoy jodido. Vamos a ir a por la obra de Kaminsky.
Je vous demande pardon? ¿Cómo? I think I could live on coffee if I had to. Arposo. Me gusta ver en tercera persona esto porque muchas veces me pueden escapar algunas cosillas. Kill for a cup of coffee right about now. ¿Quieres una taza de té, polla? That landed not too long ago? It sure is something. Vale, claro. Vale, lo rojo es robado, ¿verdad? Es como el de esto. I wouldn't give to be stationed in the Cabecito de la embajada, pero ¿yo por aquí puedo pasar tranquilamente? Another day, another shift. ¿Y si yo hago así? Vale, llave del pozo. Ok. Yo es que además tengo la maldita manía de que sitio donde entro tengo que mirarlo entero de arriba abajo. Si no, no estoy feliz. Saw your ship come in. Nice ride. Me alegro que te haya gustado, No, no le voy a robar a este, no le voy a robar. La caja fuerte de confiscamos los hermanos Brados sigue en el astillero bloqueado. Es el botín más grande que hemos incautado nunca, pero la oficina de seguridad no lo quiere. Me da que prefieren que se quede aquí, así que pillamos los botines más gordos de toda la semana. En realidad ni siquiera podemos permitir trasladar una cámara en el astillero. De seguridad grave. Vale, o sea, dentro del astillero se supone que hay una caja fuerte que me la puedo llevar porque es tonto el último. Sí, no, a ver, lo tengo asumido. Que voy a tener que estar... Oh. Lo tengo asumido que voy a echarle tela de horas. Pero bueno, es que a mí me gusta jugarlo así también estos juegos. Porque para eso están, o sea, los de Bethesda nos han metido 27.000 millones de horas haciendo esto para nada. Hombre, si yo abro esto, ¿qué pasa? No, tú no te vas a ningún lado, primo. No, a ver, eso lo haré fuera de streaming, creo. What? Hostia, que la he liado parda, chaval. Hostia, que la he liado parda. Yo me voy de aquí. Yo no quiero saber quién es ese tío. Hola, buenas tardes. No sé nada de lo que está pasando, ¿vale? Yo no soy responsable de nada. Paneles cerrados, desbloquear. Se necesita ordenador. Yo estoy aquí haciendo cosas. Always nice to see a fresh face around here. You stop in Everyone's whenever welcome, you'd like. so long as you keep Do your you know hands to why this yourself. place has stood for Understand? so long? I make sure cause trouble everyone's in here. comfy. I tell it like it is, and I don't take any shit. Stay as long as you like. Vale. No Teresa, a ver, me gustaría ver qué hay en el menú, cuál es la historia de este lugar. Mom, that's Kay, gets all the credit. Started making. She had one rule: no causing trouble. After a few years of feeding so many mouths, we needed extra credits to stay afloat. Didn't mean for this to turn into a business. If folks are willing to pay a little to have some place to feel safe and get a decent meal, well then we'll sure take it.
Es lo mejor que hay, Guillo. No te rayas, no te comes la cabeza, no te calientas, tú no le tocas los cojones a nadie y nadie te los toca a ti. Es la filosofía de vida, vamos, lo mejor que hay. No deberíamos esperar hacer esperar a la constelación. Claro, pero es que, vamos a ver. Claro, es que esto es... Y yo no puedo evitarlo. En el Skyrim yo recuerdo robarle hasta la cama al Jarl de Carrera Blanca. O sea... Es que he abierto un juego de Bethesda y la cleptomanía se apodera de mi cuerpo, de verdad, ¿eh? Oh, mira, una receta nueva. Que sí, que vale. I do odd jobs at evening hours. Lift crates, stock shelves, sweep floor. What you see is what you Pozo, get. no engaña a nadie, trabajo... But I like to think when things get bad, that's when people's kindness shines brightest. Even down here. No, I came here like a lot of folks. Ones who've been here for a while. Maybe someday I'll be this. Averigua. Nope, just make sure you wipe your feet. You track mud in then somewhere. Most days. Oh, chiquillo. Take care. Eso como... Me acuerdo yo... el tío... Este que vino aquí buscando trabajo porque era una ciudad además. Como los que se iban a Inglaterra y dice... Hace un año me mudé a Londres. Y era... limpiar... O sea, lavavajillas. Ahora soy dishwasher. Estoy buscando trabajo. Qué venturosa coincidencia. Vale, en cuanto a cargo, quiero que vaya a recoger una llamado Tajira a la enfermería. Está convaleciente, es de regresar sobre el momento. Quiero recoja, le lleve algo de comer y luego pase por su casa. ¿Dónde vive? Uno de los bloques más pobres, junto a donde los niños juegan al fútbol. Vale. Great, you'll find him over at the med bay. He's probably hungry, so after you pick him up, she should have a meal ready. Oh, Shashi. Kay's place is like second home. ¿Y esto, tío? ¿Por qué hay agua aquí? Necesito una puta llave y no sé dónde cojones encontrar esa puñetera llave. Evening, sir. Buenas noches, polla. Not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet. Welcome to the Trade Authority. If you're here on legitimate business, if, however, you are here under false pretense, say, sent by one Miss Tsang of UC Distribution, then I'm afraid you'll find nothing illegitimate here to report to her. And I'd ask that you pass along my request to stop these silly games. Igual eso lo puedo What'll it be? utilizar. Perhaps, but I'm quite confident in my business, and I refuse to be intimidated. Please, let me know if I can assist you further. Ah, yes, I've been expecting you. Here's your package. And don't worry, I've already corrected the ownership record for you. Nothing. Nothing at all. Sorry, all sales are final. Now, if you'll excuse me, I have some other matters to attend to. Thanks for your business. Un poco turbio, ¿no? I thought the name made it rather obvious. We are the authority on trade in the settled systems. Whether it's bulk cargo, specialty items, or individual requests, we make sure things get where they need to go. We have shipping lanes across the settled systems and deal with nearly every major corporation and faction. We've been in New Atlantis for a very long time, before most things topside were built. With lots of infrastructure already in place, ample storage, and discreet access to the spaceport, it makes sense to stay. It's had the unintentional, but not unwelcome, side effect.
Be my guest. Vamos a ver, ¿qué tenéis a la venta? Matters as much as... Hostia, tú qué guapo. No lawyer. Can't say I'll have what you need. But you're welcome to look. That's so. Think folks... Yeah, I get that kind of attitude far too often. You're fine. It's fine. Just... You see something you like. ¿Y qué me puede dar este pavo? Ganzúa. Recurso. Batería de positrones. Inusual. Se puede emplear como material de fabricación. Conductor de paramagón. Inusual. Exótico. Circuito de alimentación. Voy a comprar 3. De esto voy a comprar 2. De esto voy a comprar 2 también. No, 3. De esto común, inusual, imán super refrigerado. Voy a comprar 3. Común, inusual. Bueno, esto supongo que encontraré más adelante. Juego común, exótico. Voy a comprar 2. Y esto voy a comprar 3. Guay. Take care. I help Vicente out Henry Salinas. from time to time. Not very often these. Oh, Henrique. But I don't just. Unfortunately, I'm. But if you, all you need to do is pick up a package from. Fantastic. Stay out of trouble. Recoge al paciente en la enfermería. ¿Lo podré hacer aquí? Sí, esta sí es de aquí, ¿eh? I've got limited resources. We're doing the best we can here. That's all we can ever do. We're no reliant medical then. Vale, aquí puedo comprar... Don't have much of a choice. Can't afford to pay staff. We've scraped by for a good long while now. Funny story about that. You know, when people first arrived on Gemis... Over time, they built out, and up, and up. The walls and the ceiling have changed, but this place still uses equipment from that. All right, let's have... Not a thing wrong with you. Vale, perdón usted. Disculpe. All right, fella. You coming or not? This is the last time I'm gonna offer. I don't need your help. I can walk home on my own. Suit yourself. But if you get lost or end up in a cell, don't blame me. I tried to help. Pain is killing me. Hey, you wouldn't happen to know where the socket nuts are? My apartment's in the same area. I got a bad case of the brain fog. I can't seem to remember which way to go. Really? Is this some sort of scam? Andy, sing. Well, I'm gonna... All right, you win. Seeing as I got no. So, go on. Apoye, ven conmigo. Sergeant Yugi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. Folks gotta look out for one another. I've got it right here. Is this for you to hear? Well, I don't have any credits, so... Then you're good. I already talked to Andy, and this one's on the house. Thanks, Kay. You're welcome, kid. It's just good to see you alive and well. You know, there was a time when you'd be in here every night. Things
change, okay? I Ya know. Believe me, I know. And I get it's hard to come out here, but just... don't be a stranger, okay? I'm sorry, I... Good. I'm glad we Me got alegra que lo that. hayamos hablado. Here's the soup. quema un poco, vale. Pues vamos a llevarte ahora a Arkeli, picha. Vente conmigo. Te vamos a llevar yo y el tocahuevo del bajo, que siempre se mete entre media de todo. There are always about a million things to do. Hey! ¿Tú no eres Carl? No, no soy Carl. I shouldn't assume. Carl! Maybe you go back No, on. no soy Carl. We're supposed to be investigating a power drain down here. I can't be in two places at once. Te puedo ayudar yo. Well, since you're here and Carl isn't, what I need is very technical. I can talk you through it remotely. The first La box we're primera looking caja que for is buscamos over está in cerca de ti de First Sister. excedente, donde Antonio. Vale. Very good, very well fandango. Pero primero tengo que entregar a un paquete humano. Vente, máquina. ¿Y yo viene o qué? Nice to meet you. Ah, here we are. Home sweet home. Desde luego. At the end of the day, but thanks for the help. No te vayas sin tu sopa. Right, the soup from Kay's. Man, it's been a long time since... Parece que te traen muy You buenos might say recuerdos. that. Before I got hurt, I used to stop by Kay's every night for a soup. It No, didn't matter hostia. how bad my day was. As long as I had my food and my beer, I'd be good. And to be honest, I haven't felt... So, you doing this No, for me? hombre. De buen rollo, means a hijo. lot. Thanks. Likewise. I don't have a... I appreciate meeting someone. Nice. Vamos a subir habilidad. Claro, hasta que no termine aquí no puedo. Y de silencio tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 20 ataques en sigilo. Especialista astrodinámica. If you're hiding, I could really use the work. Astrodinámica. ¿Cuál es tu especialidad? Astrodynamics. Stick me aboard your Reducir el ship tiempo and de I'll cálculo cut para los down on saltos your gravitacionales y el uso de calculation combustible. time and fuel usage. Me interesa. ¿Cuánto me va a You'll costar? agree my rate is... 15.000. Why is that? A ver... Don't think I'm desperate or... Joder, a la Sounds primera, fair. loco. I'm in. 7.500. I see. Perfecto. Bueno, ya por lo menos la tengo ahí en errada. Panel de misiones. Un líder de un infame crepúsculo de grupo de zona, vale. Aceptamos misión. Aceptamos misión. Aceptamos misión. Todo para adelante. Todo para adelante. Puede que baste un escaneo de la órbita para completar el sondeo. Sin embargo, la mayoría de planetas te requieren que aterrices y los explores más a fondo, vale. Uy. ¿Cómo abrir esta puerta? ¿Qué pasa aquí, tú? ¡Hostia!
No tengo balas, tío, de nada, de verdad. Ah, bueno. Aguanta ahí como un campeón vasco. Joder. El Big Bruno, no veas tú. Si el tío está muerto, ¿por qué me dice que es robo? ¿Por qué me dice que es robo? Cerveza. Aquí metido. ¡Oh, mira! Gorra de camionero espacial. Creo que he desbloqueado. Sofá. Me puedo sentar aquí con todos mis huevos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Un amigo me ha dicho que quiere comprar un modelo S. En mi mansión. Vale. Tengo uno de una de circulación que querían hacerse unos eclípticos. Sí, me da igual. Vete al bestia de Bruno. Sí, tengo la pasta. ¿Dónde vive? A mi casa no viene. Nos vemos detrás de la Torre Orión a medianoche. Dentro de 2 días. Está todo el dinero. Debo insistir en ello. Si no hay dinero en efectivo, no te vendo nada. Has de saber que tengo un plan B para la gente que decide hacer el idiota. 2 días. Vale, muy gracioso, pero en serio, ya puede volver inmediatamente con el dinero. Espérate. Tofeado, toma tú venga con el hola señor, tiene el dinero, gracias por favor. Yo toma dinero, bam, bam, bam. Ahora tengo yo a Bruno, ¿qué va a hacer? Decírselo a la CEU. Vender robo en el mercado negro es ilegal, pringao. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que sí tengo el dinero, lo guardo al lado de la cama, que nunca sabrá dónde está. Adiós. Tienes suerte de que te deje vivir después de todo lo que has hecho. Como no me pague o me devuelves 2 robots, te mato, no estoy de coña. Toma, tofu. ¿Te has vuelto majara? Es posible que seas idiota o sabes quién me vendió ese robot, ¿no? ¿Significa algo para ti las palabras activación a distancia? Tráeme el dinero inmediatamente o morirá en tu apartamento esta noche. ¡Ah! Vale, pues. Ha muerto por tonto. ¡Gilipollas! Ya no podemos ir. Hey, can you hear me? I think this is working. I only have a general view of things, but you should be near the first junction box. Look for it mounted on the wall. When you find it, open it up and flip the big switch. That's it. Great job. So that tripped the secondary breaker, and that goes to... Oh, wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's. And maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. ¿Qué le vamos a hacer, mía? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo carajo llego ahí arriba? Tú verás que tengo que ir. Ah, mi ganitas. You should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Hola. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. That should be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the Trade Authority. Okay, just find that and, maybe don't talk to anyone about it just yet. Vale, ¿y cómo llego yo ahí arriba? Por aquí quizás. ¡Hey! Sí. Me puedo sentar aquí, modo yayo.
taquillas. Aquí hay algo interesante. Mira, una ganzúa. Tía, pero es que lo he hecho de pie además. O sea, me lo he mangado ahí, pero por la puta cara. ¿Tú por dónde has venido? Ah, que aquí había un de estos. Vale, muy bien. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of field attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Vale. Ahí va la electricidad. Aquí van 2. Arrancamos 2. Ahí está. Madre mía, tú, la primera. Qué pro. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Venga. Por aquí, ¿no? Yes. Estoy oculto, se supone que ahora no me ven. Venga, Luista. Luista. Did I say thank you? Because there's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself. Well, not everyone would be, and I appreciate it. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. Unfortunately, the source is exactly... So, that's something that I'll... If you want to tag along, I certainly wouldn't complain. So thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind the power drain being reported. I don't know if you ever dealt with the Trade Authority. I have to go in there, but I really... Venga, vamos con Leo. That I can do the talking. Nos vemos allí, tú ve tirándole. Tú ve tirándole. A visit from Mast. How delightful. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all your little worker drones. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Okay, just be ready for anything. I don't want this to turn out violent. El primer tiro no pegaré yo, pero el último sí. Okay, you're probably... Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. Maybe Zoe really is telling the truth.
solving this. Pardon. Vasco, está en medio como los jueves. ¿Te quieres ir de ahí? Vale, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer? Espera a Luisa Reyes. ¿Y qué hago? ¿Me salgo? The sooner you find the source of all this, the sooner it can be over. ¿Pero qué quieres que haga? The sooner you find the source of all this. I presume you've been assisting Miss... Well, clearly there's more work to... Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that... I'll coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, well, presumably you're the one who's been doing the field work, so... I believe you'll find there's another junction box out there in the well. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the... Yo la miro, no te preocupes, Toto. A ver cómo llego yo allá arriba. I'm not gonna be stuck in this. Mesa de trabajo, trajes espaciales. LOL. Vale, madre mía, todo lo que se le puede hacer a todo lo del juego, tío. Increíble. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the Deja next de one. pelear las It's dos. on the same level. Adequately done. I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. She means it's not in the well. It's somewhere on the surface. Which technically means it's not my responsibility. We'll have this solved in short order. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? However, we agree that we all like to see this through. If you head topside, I'll pull up the diagrams we need. Vale. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs. But I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Hey, you should be getting close. Looks like it's somewhere near Athena Tower. Zoe says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. One never knows when information might be useful. Okay, well, we're going to discuss that later. I'll check in once you flip the switch. Well, that's unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. Vasco, de verdad. Eres como un pico de huevo, ¿eh?
Asignación automática. No. Tío, ¿de verdad se va a estar acabando ya la batería de los cascos? Uf. A ver, si me cargo esa. Y esa. Tengo esta. No, esta es la única que puedo hacer. Actualización del programa. Objetivo de corte, Taris, Nueva Atlántida. Corte 001, créditos, transacción. Valor total 305.000. Descargar archivo. Vale. Mensaje reciente. Mis chicos se han puesto creativos con el cableado. Deberías tener toda la energía que necesites para ejecutar el programa de forma ininterrumpida. Así que deja de mandarme mensajes y ponte a trabajar. Espero de mi parte pronto. Y cierra la maldita puerta. Lo único que necesitamos es que alguien ahí humeando. Aunque Galvan reparen en los fondos perdidos, no tendrán forma de seguir en la pista. Dirán que se debe un fallo y borrarán los registros, como hacen siempre. De todas maneras, el dinero es digital. Pueden ganar literalmente todo lo que quieran. Esto hay que mandárselo a la... Esto hay que mandarse... Esto se lo tenemos que dar a la nota esta. Luisa. So you tracked it down? Sí, toma. Great. I'll get this back to Nat. I'm not stupid. I know Zoe, and I'm really glad we... Ya hemos terminado, ¿no? Corriente alterna. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. Thing about the trade business? Who you know? Matter. If there's something you need, no matter what it is, either I... The trade authority appreciates your visit. Perfecto, no importa tres caraos. There are always about a million things to do. Pero es que por la noche no vea, ¿eh? If you're in the market for artwork... Shh! Oh, get off your high horse. I didn't trick you. What do you have to complain about? You're getting paid? It's all part of the game, my friend. But I digress. Thank you for your discretion. Now that... See you. See you. Nice. Vamos a ver. Robar. ¿Tienes la llave? No tienes llave. ¿Y yo cómo entro aquí? ¿Yo cómo entro aquí? Requiere una tarjeta de identificación. Ordenador. Venga, mientras el tío está limpiando. Vale, esta va aquí. ¿Y esta no entra? Sí. Y ahora vamos a meter la última. Esto tiene que ser por cojones aquí. Y esta aquí. Chasis. Interfaz, abrir puerta. Yo no he hecho nada. Has encontrado un objeto de contrabando. Es ilegal llevar esta clase de artículos tanto en tu inventario como en tu nave.
En torno a tu asentamiento grande, en los asentamientos grandes orbitan naves de seguridad que no te dejarán aterrizar hasta que hayan escaneado tu nave en busca de contrabando. Si lo consigues te pueden arrestar. Si no lo consigues te pueden arrestar. Bueno, me da igual. Me interesa intentar llevármelo. Marco dinámico. El objeto de contrabando lo que no sé es cómo puedo venderlo, claro. Señora. Good to see you again. Can I get you something? Hey there, new guy. Hope life is treating you well. Tengo un regalo para ti. Oh, no way. I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but... I certainly hope not. This is... Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of... On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but I need some time to work on what comes next. But this... I hear there's some sort of citizens group. When I first heard about it, I thought it was a bit and it's not like they're ever coming back. House for room, I mean? Well, at least not make night. See you around. Ahí estábamos cortando ya misiones poco a poco. Vamos a hacer alguna misión, ¿no? Que haya que pegarnos de yemas. A ver cómo voy de munición. Es que no llevo mucha munición, tío. ¡Ay, espera! ¿Dónde estaba la misión esta de...? Un pequeño paso, ¿no? Actividades. Habla con el sargento Yumi. Habla con el científico ahí junto al árbol. Ya lo sé. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. Yes, concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it... Are you familiar with this particular specimen? Do you... Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems... Well, thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations. They've been running for long enough that I think it's time to collect them. Los collectors. Esto me recuerda, tela, a la misión que había de los recolectores del más jefe. El tío que los estaba investigando. Yo quería haber montado paneles solares aquí en mi casa, aquí en lo alto, pero yo... El problema es que yo vivo en un piso. Tengo que hablar con todos los vecinos, que todos los vecinos estén de acuerdo, que la comunidad esté de acuerdo, que haya fondos en la comunidad y que luego arriba en la azotea se puedan meter todos los... Se puedan meter los paneles. Pero nosotros nos explicaron eso, vamos, que era... Que había que nosotros si cogíamos... A mí lo que me explicaron fue, si tú contratas electricidad de paneles solares, tú tienes que volcar lo que te sobra de electricidad a la electricidad. O sea, a la red eléctrica. Una paranoia, aquello. Esto es puto enorme en cuanto... O sea, yo un día de estos que no juegue online, o sea, que no me ponga a compartir, a streamear, me voy a poner tibio. Are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could Hijo de puta.
contigo no iba a churrar. Whetstone. ¿Esto qué es, tío? Welcome to Whetstone. Vale, muy bien. Esto es Whetstone. ¿Qué es? Look no further. Ah, carne. The general term? A sharpening stone for knives. The kind of knives that... This Whetstone, though, is the best restaurant you... Un restaurante, ok, vale, sí, que aquí me vais a sacar un riñón del cuerpo, ¿no? Vayas así, me vais a meter la puñalada. Con ese cuchillo que decís que es perfecto, me lo vais a insertar en la parte de atrás de la espalda, me vais a sacar un riñón, y vais a decir, ¡ja! Con esto vas a pagar la comida de hoy. Me mato. Madre mía, galleta me he pegado. No me voy a hablar con el señor Ken este de los cojones. I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I have been told it'll be up and running in 2 weeks. Also, if you're here about a corporate account, I've been... Se ha comprado un huevo un niño. Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Why? What is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it. Plus... Mira, te voy a dar 100 créditos porque me sobra la pasta, pero... Right. Come back if you need something else. 3 puñalas en el pecho te pegaba. Dame el huevo. Mira mi huevo. Biosensor. Y ahora se los voy a entregar al científico que estaba ahí esperándome en nota. I don't mean to be pushy, but I really do need those sensors and quick. So you do. Ahí tienes los... Toma, ahí tienes todos los sensores. These and we'll... All right. We'll just upload the data. Vamos a esperar. A esperar, venga. Oh my. ¿Me quieres contar qué cojones es lo que está pasando, coño? Me tienes en ascua. Well, there's good news and bad news. Vale. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. Vale, ¿y las malas noticias? I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. No parece... Me alegra que tu angustia no sea infundada. Pues no parece una buena noticia. From a certain point of view. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. Hombre, si me pagas siempre, siempre. Si tú a mí me das pasta, tú no te preocupes, que yo no tengo ninguna molestia por nada. Habla con Kelton más tarde. ¿Puedo hablar ahora? The data from the biosensors speaks for itself. No. O sea, que es como que está diciendo que el árbol hace como... o algo así. Pues tío, el juego este, tío, Dani, es una puta locura, chaval. Es una puta locura. Well, hello. You here? Cuéntame más. Part-time security officer. We've had some gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave. So really, en Medina Sidonia, ¿te has dado cuenta, no? Sidonia estaba. Interested? Claro, dime lo que Well, first things first. Experiencia en seguridad. Claro, fui responsable de seguridad en el Astran Lounge hace 8 años. Tuve un encuentro con la flota carmesí, no sé si eso cuenta. Sí que cuenta. Sure counts for something. I mean, you're alive. And resilience is definite. Well, I think your first assignment couldn't be easier. Go to There was a package left at a dead drop and they need UC security to handle. Platón te pondrá al corriente. El ojel del LOL, ya ves. O sea, a ver, espérate. Platón es el que me va a hacer una entrega de algo. ¿Me va a decir lo del mito de la caverna o algo de la historia? ¿O a la historia? ¿Qué es el TAMEZ? El TAM. Triunvirato Administrativo Militar Científico, vale.
headquarters of the Te lo he entire entrevistado más a fondo. Aegis. Sorry. They're basically UC intelligence. Identifica la amenaza de Nueva They Atlántica, help te identify- den While we're problemas, separate pero diferentes. departments, there are times we need to Claro. we do Agent buen Pluto rollo. this favor, and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Y por ti, mañana por mí. Well, just because you bring. As for why, you can ask Aegis. Vale, pues vamos Well, ahí. Just because. Ey, As for why, ey, que le he dado clic derecho, no let clic me know izquierdo, if you have copón. any questions. No. Pues antes a mí me han encerrado allí dentro. He tenido que salir de aquí, antes. Perfecto, pues vamos a ir a por el paquete. Yes? You needed something? Subí, de ti no necesito nada. Escoger planta, investigación. ¿No hay nadie? Ah, bueno, aquí hay una nota. ¿Tú quién eres? Aegis agents don't Un like spy funcionario. jokes. Found that out the hard Tú no way. cobrarás por irte a desayunar todos los días, ¿no? De 8, por irte a desayunar de 8 a 2, ¿no? It is surprising. Oh, our backlog of medical claims is astronomical. Put it all, I really do. El juego es... No A group ver, has ahora te done digo. more for humanity than the United Colonies. Keeping our citizens in good health is vital to our Vale. ¿A qué te dedicas It is aquí? my pleasure to attempt to steer this Dominar la lumbering burocracia, bureaucracy towards mantenerlo my sano. background's in medicine, but I like to think I've graduated from. Vale. Stay healthy. Venga. Se ve... Y yo, pero The tú te puedes security creer... of the United Colonies is every citizen's responsibility, but we try and do the bulk of the work. A ver, ¿qué I'm the haces aquí? acting head of Aegis, the intelligence division here in La división de Matt. I inteligencia. oversee all our active projects and agents in the field. ¿Eso es todo lo que me puedes contar? Pues muy bien. ¿Te llamas Platón? No. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending it. I have, of course, since learned that I am not nearly as Un smart as I sultanito como thought creía. I was as a young. Qué grande. Esa es We're buena. the Mentira. intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC security responds to threats. It's Aegis. ¿Qué más me All puedes you contar? really need to know is that we're here to serve. Our main priority is the safety and security of the citizens. We keep an eye on, well, everything. Todo. Oh, qué bien, qué tranquilo me deja a mí. Tiene que ser no difícil. Tiene que ser difícil no poder hablar de casi nada. Las agencias que tienen necesidad de remarcar que son de los buenos no suelen serlo. Literal. Bueno, You venga, vamos a get ponerlo used por to aquí. it after a while. Me han pedido que recoja una right. cosa. You're Sergeant Hume. Gracias, supongo. Oh, it wasn't a compliment. Just. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Solo necesito saber dónde la Take the la map to recogida. the spaceport. Coge el TNA al There should be espacio a puerto. Galbank ATM right next Y un to the cajero station. de Galvan junto a la The package estación. is taped under one of the benches. Debajo Grab de it unos and deliver bancos. it to Sergeant Yumi. Vale, ¿qué contiene el paquete? You really should know better than to ask for classified intel. What is this, your first day? Sí, es mi primerito día. I'm just giving you a hard time. Venga, era un cachondo, abuelo. Vámonos. Pues estoy tentado, tío, de algún día streamear el Skyrim en VR, tío. Eso puede ser un cachondeo. Vale, vamos a entregar el paquete. Yo estoy frito, porque eso de coger y pegar un full roda estando así, tiene que ser la polla. How's the investigation? Primero voy a mirar, a ver, ¿puedo mirar lo que hay en el paquete? No puede equiparte con este objeto. Still have questions? Go ahead. Nicely done. That being said, my luck seems to be turning. We've gotten a lot of new personnel as of late. Not just. Y todo eran unos you, paquetes, all I ¿no? had to do was put up a sign. As am I. And the best part is. A tiempo parcial. Anyway, here's your payment. Estás dado de alta 3 horas en la seguridad social, pero vas a estar trabajando 12.
Madre mía. Qué hijo de puta. Ah, if it isn't my... I've got nothing at the moment. Vale, no tienen nada de momento. Operaciones del día a It's a lot día. of work, as always. Well, safety doesn't happen. Vale, no me quiere decir nada más. Is looking for the young, bright. Solicitud de empleo. Bienvenida a Reunion Industry. Para poder enviar solicitud necesario que responda a algunas preguntas. ¿Cuántos años de experiencia tiene en puestos de secretariado o entornos corporativos? Ninguno. ¿En qué grado son familiares? Reunion Industry y su línea de productos. Conocimiento básico. En lo que respecta a informática, ¿cuál es su actitud mecanográfica y con gestión de archivos? Alta. ¿Cuál es su nivel educativo? Grado. ¿Tiene antecedentes penales? No. Ha completado su solicitud. Ahora enviarlo oficialmente. Enviar solicitud más abajo. Informe a Imogen Salso para su entrevista. A quien encontrará la torre Ryujin de neón en la planta de operaciones. Sobre nosotros. Vale. Nuestros clientes. No te acuerdas. Qué putada. Ah, neuroamplificador y toda la pesca. Hostia, qué guapo, Guillo. Cumplimos 20 años. Qué guapo, Guillo, qué guapo. Minds of the future. No me pongan vaya al campo y déjenme pasar por aquí. Es que estás pisando una flor protegida. Me subo a la polla, la flor protegida. Llevo bulla. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, please. Ridiculous. Easiest bet I'll ever make. Hola, buenas tardes. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Brillante y tal. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Contra, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set.
built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration... ¿Cuánto sabéis de sobre los artefactos? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the As to what they are, what they're building. Venga, chusta. Buenas noches, descansa. Y un besito en el párpado, guapo. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but beyond that, you'll be expected to use your own judgment. Vale. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members. Come find me when you're ready. You and I. And here. I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack? Ask if you've got questions. Speak up if you have ideas. We're all here Take for note. the same reason. Everyone here is worth learning from. Yes. Voy a guardarme todos los chistes que tengo ahora mismo, ¿vale? Todos. Me los acabo de guardar en el bolsillo, los he encerrado, me he subido la cremallera, le he echado un candado y la he tirado al mar. La llave. No me preguntéis. Walter, I hope I'm not overstepping here, but you sure spend a lot of time on constellation business. Doesn't Issa miss you? Ah, yes, well. My wife and I have something of an understanding. Apparently, I've become rather cranky when I'm not able to participate in Constellation's little adventures. My darling Issa has concluded that it is in both of our best interests if I can spend my time working from the lodge as often as possible. Wow. All right. Whatever works for the two of you, I guess. I hope Sarah's Aaron the makes best it back to possible us. person to I be know he gets running into trouble Constellation all the at a time. like this. Everyone just sort of Focused, accepts he'll be no fine. nonsense, Still. and dedicated. Me cuesta entender dos conversaciones a la vez en español. En inglés ya ni te cuento. Y si no me subtitulas la segunda ya te cagas. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time. Vale, te digo una cosa. Pues a tu mujer ha dicho, pues tú vete aquí con tus colegas los raros estos. Tú vete a beber ahí y ponte a hacer el chufla allí un rato. Que yo voy a estar... Que tu primo viene tu colega, ¿sabes? El vecino de ahí al lado viene. Que va a venir un ratito a hablar conmigo. Que necesita hablar conmigo. Mira, dinero. Informe de constelación. Aunque la relevancia de constelación ha sido objeto constante de debate sobre la inteligencia, la aparición de su fundador, Sebastián Banks, ha sido un duro golpe. Muchos creen que no se recuperará. Chloe Baum, vale. Que tienen pasta aquí por la cara, tú. Vámonos. Dice, no, esto es de la logia. ¿Yo de dónde soy? De la logia. Pues esto es mío ya. Un saludo, máquina. Que tú eres enorme, compadre. Diario de Aya Mamasa. Parece que falló. Hostia. Joder. Uy. Qué turbio, por Dios. Vamos. En fin. Sextante. Adorno de madera exótico.
Está potente el juego. Está potente el juego. ¿Ahí qué hay? Otro dormitorio. Bandeja de... Bandeja... Cuaderno, ayudante de escritorio, hueverito. Contenedor de armas. Inaccesible. Prismático, alicate de corte. Inaccesible. ¿Por qué no se puede abrir, tío? ¿Qué me estás contando? No me jodas. Qué guapo. Caja de reloj Chronomark. Ah, vale. Diario de Sir Livingstone. Ve, es que, tío, me encantan estos juegos que es como... ¿Para qué voy a buscar un libro que está perdido, no sé qué? Pues si lo buscas y te lo lees, te da una misión para no sé qué polla. Es una maravilla. Es Bethesda. Me encanta. Por aquí. Hostia, lo que tienen esta gente aquí montado, loco. Laboratorio, lechuga, tomate. La Virgen, fogones. Panel de misiones de constelación. Encuentra biota. Sí, por supuesto. Localizar un rasgo planetario de este tipo de misiones son temas difíciles. Deberás explorar todo el sistema solar en busca de un planeta que tenga rasgos objetivos. Localiza planetas del sistema objetivo que tengan rasgos. Esto se indica en la parte inferior de la tarjeta de información del planeta, en la mapa estelar. Los planetas no inspeccionados tendrán características desconocidas. Encuentra Altair. Alas así. Vale, y sondea Bessel. Vale, perfecto. Ya me voy haciendo aquí con un montón de misiones. Mesa de trabajo industrial. What the fuck. Te permite crear componentes básicos que se utilizan para construir estructuras para los puertos y modificaciones para tu arma y equipo. Es que es una puta locura, tío, Dani. Lo que tiene esto, tío, todo lo que tiene este juego es una puta pasada. Es una puta locura lo que puede hacerse en este juego, tío. Mejora de trajes espaciales, mejora de armas, una escopeta de chill. Bueno, vamos a ir ya a entregar la misión. Vamos a hacer la misión de los cojones. ¡Hola! Mateo. Tela, una puta pasada, tío. ¿Cómo subo? Por aquí. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. You matter too. I'm Mateo, theological scholar by trade, but the second one was on Kazal, buried the same, but the first one right under our noses for you. Can you imagine? But I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a... Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily... Si significa algo no lo he entendido. Pero sé que es importante. La visión que se ve está guapa, además. More data, which means more... Well, there was some overlap. I had made a really incredible discovery, only to lose it. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. After a long talk, we realized we had a lot. Take care of yourself. Interesante. Vale, me ha hablado desde ahí, ¿sabes? Pero como si estuviéramos hablando el uno al lado del otro. ¿Cómo mola? I hope you are satisfied with the quarters available to you, Captain. Sí, está del cara Now that you are a member of Constellation, I am also given the likelihood that you, Captain, I would... Gestiona tu tripulación. Revisa y cambia tu asignación entre la nave y puerto. Cada tripulación tiene diferentes habilidades que mejoran tu nave o sus puestos. Asignar tripulación. Vale. Y él es fusión aeronáutica, sistema de escudo, sistema electromagnética. Perfecto. Levanta, que tenemos que hablar. So,
Are you ready? Espérate, señores, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Pues nada, gente, nos hemos hartado de hacer 20.000 millones de cosas. He echado 4 horas de streaming. Suficiente por hoy. Voy chapando, que son las 3 de la mañana. Un like, suscribiros. Y nada, en el próximo vídeo nos vemos. Hasta luego.